Kopi Mosian Om Tabi Malaysia Madani membai kodogo iso Dennis Primus dari abang ai kada sandong sebab diti tadau kaisa koduvo buhan koduvo duvo ngaibu duvo pedam onom. Mantadno do kinopon julan kopongihan mahik kosudongon kabalai lotilik in Sabah Om tanap sampuvan Labuan. Tu menimpun tadau di koniab kaisa buhan koduvo duvo ngaibu duvo pedam onom. Sahian do kepelintahan pogun o Vazak koin savatan kabalai lotilik dino kuma momo maguno om nagi papatantu panakan lotilik kotihambus do andang. Pinointahang Divozon Mentili Datuk Seri Panglima Haji Jinor kinatontuan kosudongon kabalai lotilik na kumoy na po nga montok pamagunop pambalay kalajak ima kawas om nagi mongwang oindaman humansan kuma subsidi kepelintahan pisampuvan. Kita cuma naik lebih kurang 5 sen, 15% saja. Dan ianya tidak begitu membebankan kepada rakyat biasa yang mungkin sekitar 70%, 80% yang tinggal di Sabah ini. Jadi ini tidak dapat dielakkan kerana kita menanggung kos yang tinggi bermacam-macam sekarang ini. Jadi ianya perlu untuk kita mengatasi semua ini. Minongomoy i Datu Hajiji kokomoy kopongihan mahik kosudongon kabalay lotilik Sabah Electricity tuminimpun di koniab koiso vuhan koduvo duvo ngaibu duvo pedam onom. Sumasi kabalay lotilik mentad piantazan tahung pedam 4 linggit himang pedam 2 usin kuma tahung pedam 6 linggit tu ngopedusin iso kilowatt senjam. Induvan dokumentilian ketundan kepemonan kepengindapuanan om pansakazan o hang montok pepaingkawas keponjulan palan SMJ Duvo titik aiso katanud miampai tuduvan ketundan ekonomi pogun. Palan nakomoy papatantu ababazan tagazo ketundan kepemonan om kepengindapuanan pogun ikigunoh do sokodungon do keganapan komatan om negi pelolokitan. Inilah mandat besar yang diberikan kepada kementerian saya, Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, di mana ekosistem pembangunan perindustrian, keusahawanan dengan portfolio pengangkutan itu, khususnya pelabuhan dan logistik, telah dipertanggungjawabkan kepada kementerian ini. Koin samakan misampu i pinatantu dari SMJ Duvo titik aiso diti kiko tumbazan kanu papaingkawas ko tumbazan papapapu om nagi sanganu pengindapuan montok pinggi saman kepelintahan pogun do papabu kosunizon bogizan kepemunan Sabah. Kepaingkawasan kepobian kausinan montok tinan kaugamaan okon ke Islam id Sabah. Pinggi saman kepelintahan pogun montok papawakas kohumagon tuhun ngawi magisu suvai tinau id pogun diti. Nabos di Kumoduvo Vozon Mentili Datu Iwan Benedik kepemauangan kepobian diti tahang pinggi saman kepelintahan pogun menunda saviavi kepokionuan kotinanan kaugamaan id Sabah moy do kopiagah Om Adang. Jadi saya fikir kerajaan Sabah dengan peruntukan untuk badan keagamaan selain Islam yang telah ditambah kepada 90 juta, ini menunjukkan komitmen besar kerajaan Sabah di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jinor untuk juga turut membangunkan keperluan badan-badan keagamaan selain Islam di Sabah. Notubungan isi do dari kepenandakan tadau taipusam nazatan pogun Sabah Idkuil Sri Subramaniar Lokawi. Kapamantangan montok kalamazan ko gamaan om ko basanan itandakon na magisu suvay tinaw impon taponsol do papawakas sunduvan pivosian om pisampuvan. Kapanandakan tay pusam id Sabah okon ko kalamazan ko gamaan taomod nga id sambahik dino na dadi penoko tanda pisampuvan om pihumagan tuhun ngawi na season tinaw om ugama. Walaupun kita berbagai kaum, berbagai agama, tetapi kita tidak mempunyai masalah. Jadi inilah yang saya rasa kita ingin tekankan, keunikan itu.
dan saya percaya dari segi menarik pelancong pun ada kaitannya. Kita mau dunia tahu bahawa di Sabah ini, walaupun kita terdiri pada berbilang kaum, bangsa dan agama, kita tidak ada masalah. Natubungan ni Sinodi untuk kepenandakan tadaw tay pusam nazatan Pogun Sabah Id Kuil Sri Subramaniar Lokawi. Sunung potu tuhun magigizan India id Sabah posayhi kuang hobi opod nongoy butuhun nga kapalintan Pogun manak nagi kapamantangan doit kepenandakan tadaw tay pusam. Pinapayoy Datu Johnston mobi Divizon Montili. Pinaing kawas do kapalintan Pogun o kapobian taunan montok katinanan kaugamaan o kon ka Islam naman tadtu ngopod lizong linggit kuma sisam ngopod lizong linggit. Montok papatantu katundunan sa bituhun katihambus da ogampi miyampay aw manutul ugama om kaubasanan. Minduduk Wuhan Ramadan. Sabiawi mosogit om surau dait kinesinon paliman sa panggar na kotoy mo sa kaday Ramadan. Kampay kotinanan i aupo na kaligistol miyampay kaupisan ahal ugama Islam Pogun Sabah. Jahins. Ya, Alhamdulillah kali ini kita telah tingkatkan sumbangan kepada masjid dan surau. Kali ini kita tingkatkan kepada masjid RM1.000 dan surau RM500. Kita mau supaya seperti juga dalam tradisi ketamadunan Islam, kita mau supaya masjid ini menjadi institusi masyarakat, di mana keluarga anak-anak kita tempat mereka berkumpul, bukan saja beribadah tapi juga dalam mereka mendapatkan pendidikan agama. Pinabos isidayti daid ababazan mosogit id ginavoku. Id Mosogit Al-Kautar, Kampung Karambunay, Sepanggar. Pinoso nagidi Datu Mustafa, moy daw Mosogit, katihambus kitanggungan, sabagi hongkod kopisan tuhun magigizon. Imohingon tagaso Pogun Tun Musa Aman papapanaw ibadah umrah kumaid tanah tabitwa Mekah. Kinaikatan di Tunom Sinavan, Topuan Faridatusin, Tinoy mo dihahansanon tagasa Malaysia kumaid Arab Saudi, Datuk Muhammad Said Bakri Said Abdul Rahman Om Sinavan, ipapapanaw panogi ibadah umrah. Nakotinda po nagi upisol kopibasan Konsulat General Malaysia id Jeddah Hasan Ibrahim Abdullah. Paguhudiho, suminomo itun Musa do susumikul Sabah om pinapatimpun hintun Al-Imam Al-Taib Sheikhul Azhar id Mesir. Suvay ko suminivat timpu suminomo do susumikul Sabah i mangoput panginabasan id Madinah. Patihambuson hang papawakas vinasi pembasahan Al-Quran id Pogun diti. Kampai mazak pinsingihan togiot montok di mamung da tilawah. Miampai ditabah kinaizanon om sa pamagunan mantan Indonesia om Mesir. Saya sudah berhubung dengan pihak berkenaan untuk memastikan kita mendapat latihan bukan saja masa majlis tilawah tapi sebelum itu. Ini sangat penting karena asuhan dan asahan berhubung dengan tilawah ini mesti mula dari awal. Dan yang berikutnya juga kita merancang untuk mewujudkan beberapa kelas teranum yang melibatkan pelajar sekolah menengah, khususnya sekolah menengah agama negeri. Natubungan ni Sidoda RTM daid ababazan tilawah om hafazan Al-Quran nazatan bogizan sokid vugus id membakut. Limbaw kaiso kari nahantoy namantad bofet Muhammad Hafiz Batu Bara Mansuruddin. Namot bogizan karya nahantoy mantad membakut Sarmilah Sarni. Dudu vodiho hansanon do bogizan sokid vugus kumaid nasatan Pogun untuk koopod gisom kopodem tahuvuhan konuvoditi idhintun Saadah Wisma Muis Kota Kinabalu. Kapukitanan teater miampai seni om tunizon kakal memuguno hongon do tuhun sabagi bogizan tagazo. Nga au miho ohimon kamu on teknologi om kopiningan monodo AI monokodung dari kepekitanan om nagipakikitanan. Jadi AI ini hanya banyak sepatutnya kita guna untuk dari segi teknologi saja. Jangan sehingga kita melupakan keaslian dan dari segi lakonan mereka tu kenalah karya-karya yang sebenar yang pelakon-pelakon yang sebenar.
Natubungan ni Sidoda RTM kopindat ababazan kepetimpunan ababazan teater miampai sazau Akademi Seni Om Teknologi Kreatif idhintun recital UMS. Non dawatan pakikitanan did hazagandi untuk timpu pandemik COVID-19 tahang do topi piumanan om pemusavan mengongomit au miho ahanan miampai do teknologi. Doit ahal kogompit papanjul o JKKN Sabah do pibayan teater nasatan zon doit Wuhan kavahu mikot. Mantadiho no nombo tinimungan teater ianangan pokionuan papatod komungan montok mibay id nasatan zon. Namot diho ababazan teater miampai Sazau University Malaysia Sabah UMS impon teponsol mangakat susuzan kointutunan om kobasanan tuhun magigizan Sabah mazak koin samakan seni pakikitanan timpu baino. Melalui program Pendidikan Tarikh ini kita dapat mengangkat lagi apa yang ada di Sabah ini, terutamanya tentang sejarah kita, tentang ciri-ciri rakyatnya dalam bentuk yang lebih baru, yang lebih bentuk kontemporari sesuai dengan perkembangan zaman. Ahansan lagi Dr. Zairul kebuon teknologi kopiningan menodoh impon teponsol peposimban ko zuzuwa seni pakikitanan muzuk taihan tahun dawatan di hobi kosudong miampai kosimbanon timpu. Ini sesuatu yang perkembangan teknologi sebenarnya satu yang sangat positif lah dalam kita mengubah corak seni persembahan itu sendiri. Ini merupakan satu lonjakan yang mana kita dah tidak boleh pergi kepada yang yang konvensional, kita kena pergi yang pada kontemporari yang lebih sesuai dengan perubahan zaman pada masa ini. Ingkaka penivago iti abal ay kadazan dong subab bahina diti sumusut ahpas iti abal dong subab Sarawak. Izo Dennis Primus Salam Malaysia Madani. Kopi